Meche todo mitole mi kudo tatagbe azan tanton go gbero so sun me mi me agbo pe tonle mi na do mi kumlo jiro mi na tuno jiro asupa se ko si apa ko yo mi moloji kondo kode do planet mercury do dagbe wan mi ebo nu kiko na do ko yobi mi me maka do asu al mi me ma do asia mi na do mi kumlo jiro mi na tuno jiro dandan me yo mi na mo me na asu mi al me na mo asin mi yo ame ai mi toni do te mama mi na je nu vono deji wa me ka lo beli yin yo mi na do mi kumlo jiro akwesi akpako yo ali tukumloji minu na blu tede no igbe amo akwesi kanto yo ekuna do tagbade no idi no ele ade bona mo adi bla mo kige do igbe si ansan gbero akwesi akpako loko mi to e kan be ile yo mi na do mi lo na me na gan si akpako yo mi mo uve de bu mi ya azo si akpako yo mi na do mi kunloji ko me sin pede na wa do itetu wa kamena gbojon mi do no ele mi de alo no ba mi de la zo me o ero ni na mi we ya we kwe mi kanaza wa 89 mekai agbozuka meton le o mina do mi kumlojiro egbesi anzangbe o webe ma do asu alo webe ma do asia ani tun kumloje mi na pe peto mejomede bo me mo koton ekran he dagbe agbeze mi tome webe ka do asu alo webe do asio mina do no jinu kiko awa jije na tinu mi mewele ni mi kawa akwesi apapọ planet Jupiter eru dagbe wa nuwe bo akwesi kanto yo ena level jije ngona mo kana do no kumlojiro e la mena go gan isi apapọ yo webe ko dula kaka so me ni wa yo me o elojo gan ko lo meje wani ten ko bunu régime wani blo régime pede bolebo blo sport pede ena yonwi ni kan azo si apapọ yo me na do no kumloji planet Uranus or planet mo koton edo lini dagbe na me da zo me to si apapọ bo nu ko ina tin me ni ku e kana za 96 mi me kai weru bule mi na do mi kumlojiro mi na tuno dandan me yo nde bu tredo jije o mi tredo azo yu adebu mi tredo empêchement debu mi na tuno ji mi na temede asumi to alo asimi to dandan ja ebonu awa jije na do mi teti we me makado asu alo mi ma do asia mi na do mi kumlojiro ani tuno jiro no ele ade me bade me anomodo ehene ya sunu mi alo asinu mi yo me mo koton ja kaja pipegbero bezanto me kan ko elo meji bokra do ni kumlojiro nugo atre moment akuna babna do khode wa lo antiti me mo koton le sukara he na sekon mo na do no e million to jejeji ani amon mo koton lo egbesi azangbe me kan do ko me je mo do jiro ni mi wa question apako yo ali to kumlojiro planet leo ero dagbe na wanu ebo akwezi kanto yo ena level lido kona mo kan do no loji planet mercury e yesuro dagbe wanu ero na mesin apako amo ani to kumlojiro emi kunra nu se ko iwo ni mi kawa la azo si apako yo ani lebo tuno jiro nu ko ina tinu mi wali kike na hunu mi la so mi to si apako we ku emi kan za 54 mi me kai agasale bo mi loro cancel yo mi na do mi me ma do asu alu mi me ma do asia mi ni to kumlojiro ekun so li men mi ro apa ni ko yo we me ka pe chesi edin bo yin cancer bodo asu alubodo asio mi na do ni kumlojiro asu pa se potenti yo mi na levo ton awa jije kekero mi le tenti do mede 6 conscient apapọ yo awa jije gege na le wa fine mo kan do ni kumlojiro akwesi apapọ yo ani to kumlojiro dandame yo akwezi kanto yo uvede kunde dinyo amo akajade akoton wani ni tawe fun pede we tubo de ton ni mi kawa la mena gan isi apapọ yo mi moloji anu ganjiro agbazabe planet kan yo Saturn planet mo koton ena to tawa pede nu razo si apapọ bol ni to ele keke kuran wiwa o no ya le mi na be gbe dinyo keke na ti wa kuran pe ubra yin bibloto we pin akana zan we pin ku atongo we wa dagbe nu we mi cancer yo ni me kai kini le yo mi na do mi ni blo dede minublo dede do etetu me kolo asutu ba alo me kolo asitu ba me mon koton ena do mi na do jengui khoto isa bo ko e matin alo e matin na do se do khoto isa ba matun ana be ko me sin ko ni ko won ni blo dede mi me kari le obo ma do asu albu ma do asia mi na do mi kumlo jiro mi na pe mede bo me mon koton e kan so bo wa lo biton keke na dio de ekonomo mi gbon wa lo keke na dio do apa mi ton ko do me mon koton otu mi kan do lo ko mi ton e kan ni yo le kumlo jiro akwesi apapọ yo miniblo dede mi me jande khogbe trala ekungba we a khwewe a no eko kan ekungba si apapọ le bi yo miniblo dede mama minaza akwe gbodo apa ni okwe moja akwezi zanu khosa ina blo khome ton sado mi level blo dede lo eno de susin apapọ lo egbesi azangbe ni mi kawa la mena o kan si apapọ yo mi la don we me yin ni odoju mi moloje alukanji la gbaza me bo awa jije tinu bo tada gbe kale wo tinu edo aso to me bo ni to ile o keke na wi wa do ando ni dagbe do aso to ewo
nu keke na lebo nu na lebo to akwe anu azo to si apakwe we kwi aka zan we afoton ko enego mi me kai yonu da loji ne o bo mi yoro viejo mi na do mi kum lojiro asupa si potenti on kondo ko de wa jije de nu kikodo wo mi me wele tenti we me makado asu aro me mado asia mi na do mi kum lojiro anape me da gbedero egbesi azan we bo kana do no kum lojiro akwesi apakwe yo ani to kum lojiro emi na blue dead do planète yo Pluton planète mon coton ena zombo alo do akome we bikuno ena sukono ro egbesi azan we no komi tonle mi kana do mi lojiro la mena no kan si apakwe yo miss blue sport pede yo ena yonumi azosi apakwe yo mi na molojo uve pede na wadu egbesi azan we chuo mi kana do dudeji tanzajawe we kwe mi na zanwe we kitenego mi me daganle bo mi yodo balance le bu ma do asu alo bu ma do asia mi na do mi kumolojo planète Uranus o ero dagbe mo koton na wa mi bo mi na pe won ina no mi ton ni mi kawa asupa si potenti yo mi na do mi kumolojo ko be si pede na wa mi teti mo ko me si ino kun kana do mi gbadanu kaka ziko ile kona wa mi na ojo ko be si mo koton do mo kana do mi me balance le kumolojo akwesi apako yo mi na level blue dedero fine do akwede ton gidigidi akwezizan ena inu mo la fe onumi e ka loje ni o mi je so e ka zon do de mi o zan wa igbon we o kiko do mi e ni mi kawa ndudu si apako ya lo na me na kan si apako yo ndudu duze pe ndudu e taglo to me pe bo nu bi ku ide me o e loje ni blue dedero mo ko ton le dudu do pada ncho mala mala yin ni e kan azo si apako yo mi na do nu kumolojiro ani to kumolojiro ve de bu de mi do mi mo e do azo si apako yo uve mo koton eminamo ali dagbena we kwi mi kana zanwa ya foton kun lopogo mi me kai gon click lile o bina do mi kumolojiro mi me mo koton le mi na to lojiro asupa si potenti o no ena do taba mi tenti o ena akweko e kono do akweko won e ko do po mi ni blue dedero apa ni okwe e kai we me di ba ma do asu alo ma do asia mi na do le kumolojiro won yin sin koda baju no we do egbesi asangbe bo won yin ni o kan yin do me de ku e kokoro konton yin we mi won konton pa dai but mo konton wa yin ko na wa lo mi tenti lo egbesi asangbe mi kana do mi kumolojiro ni mi wa apesi apako yo mi na to kumolojiro planète le ero dagbe wa mi e bo me abe apedo mo konton e kan e bo ti akenu bo akuna yin akodu to ni mi kawa la me na kan si apako yo mi na molojo na lo kanju la gbaza me tra ni esi blue sport pede yo ena nyon me mi kawa azosi apako yo mi na do nu kumolojiro nu keke na ti mo na dio me e ka lo hunde dio we fotono dio ni we fo dio nu we so azoro po akara e bo do dude jiro apa ni okwe we kun akana zanwa igba nu kun izengo mi me kai gadatole bo mi yo sagitele bu ma do asu alubu ma do asia mi na do mi kumolojiro mi ni tunojiro tantame me na asu mi alume na asimi o mi ma do nkun mo koton le dino egbesi asangbe o e kan asupa siposin apako yo mi na do mi kumolojiro nuwe na doko me sin pede wa mi teti o na ilojiro mi na babu na do nuwe ba mi le de oja asu mi tona blue alu nuwe ba mi de oja si mi tona do numo koton enazo ko me sin na wa ni kan akwesi apako yo mi na do mi da ko e ma do nkun ton we na yin mi mo todo igbe won egbesi asangbe o enyon mi kanji planète kan yo ma so planète mo koton ero sendo mi ero ni blue dede mo ma lita o vina ba jono mero egbesi asangbe bo kan le bodo nu mi me sagitele kumolojiro ni mi wa azosi apako yo mi na bolojiro lini gege na tin mi ndagbe na tondo azomi ton si apako bo awa jije na tin mi we kwi mi na zanwe 69 mi me kai ye we zogban no lebo mi lolo Capricorn le yo mi na do mi lojiro ko me si pede na wa mi teti do itetu o wi mi ton na supo wi wa supo tin yo e ka so le avivi do kwen do me ha mi me ka lo peche si ebo in Capricorn mo ma do asu alubu ma do asia mi na do mi kumolojiro e kusona no lini me bo mi na pe me na asu mi alo asio amu mi lebo do suru pede bo kana do mi kumolojiro e akwesi apako yo mi na to kumolojiro mi des mi na blue dede do wa sin ko sin apako yo e ma don wa yin wa azo sin apako yo mo ma ko me sin na wa mi tentin bo kana do mi kumolojiro la me na gan sin apako yo planète yo Mercure planète ni o e do dagbe na me be na lo kanju la gbazame bo kana do nu we me yin Capricorn kumolojiro ni mi wa azo sin apako yo ni to kumolojiro o ve debude lo azo sin apako ni debude lo me pate la azo sin apako na chite de we mo ma e kuna pa me o we kwi en kana zanwa 50 mi me kai 50 bo mi yo do verso le o mi na do mi kumolojiro ve donu me ve donu asimeton ve donu asumeton e o nu meton nu e do la blo khosa e ma blo a ino le bi no zo mo tagba no walo asupa si potensi bo kana do nu ko me ma do asu alo ko me ma do asia do wani lebo bi o wani me pede bo ka lebo do suru bo tulojo ka ko le me jo me na asu nu mi alo asi nu mi o e kun do aliji diru
mi kawa tada gbe si apapwe do question apapwe yo mi na don no kumolo jiro de alingbon ewe ala mogbon ni ado ndi do na 5 minutes fa lo mi lo egbe yo e kana fa no do egbe si azan gbe mo kana don lo komito inverso le lo jiro ni mi wa a zo si apapwe yo mi ni tu kumolo jiro nde bude mi do lilito nde bude mi le buna blo onu gbo ni chikola support mi amo mi kana to buna ibiblo to chubo zanaku we kwe mi na zan 45 ni me kai we vile o mi na do mi me we biblo peche si ebo mi lo poisson le lo jiro fo me ma do aso alo fo me ma do asia mi na do ni kumlo jiro ana pe me de do egbe si asangbe bo me mo koton e kana wuzo asunu alo asinu e chuo we me ka do aso alo fo me do asio mi na do no ni blo tete do ko me sinawa asupa si ko teti do planet Pluton uto chuo mi kana le do no lo jiro yin akwesi apakwe we o ani tun kumlo jiro mi kumo ve debu no da akwesi apakwe o le ni tole gege na wiwa bo e ka lo we anyway kana zon bo no e ma si blow ina do ta me la le mi na blow a imetoni do te do apa ni o pe ni mi kawa ni amena o kan sin apakwe o an lu kanju la gbaza me kabo san na ku azo sin apakwe lo po mi me poisson le o mi na do mi lojo e ma dam lo e tite do me de o bo ma jo me de do ina zo no ko ina tin me we kwe mi kana za wa 37 dame o rabitan ndogbe lo ko miton bo FIFA ma gbe do toton ni kondo meji e la tienne mi. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!